Hey guys, this is Dave Galing and for today's video kay naaday ta sa Boracay. Joke day kay karon day for today's video kay naaday ta karon sa Malitbog Holiday Beach Resort, di ba? So mao to for today's video kay mga ligo mi guys, kauban ning mga tao sa Hibagwan guys kay mag-celebrate mi og Christmas party. So mo to imong diyon nakita guys nga nang lingkod pa mi guys. So kami nangaligo guys kay so ang tagnawa jud sa feeling guys kay ni hangin guys diyan murag feeling na ba guys nga tugnaw pa nga ikaligo guys. So mao to nga naglingkod pa mi og namoy nakita nga mga gifts guys for para unja sa exchanging gift guys. So mao to, diyon nakita nga naglingkod-lingkod pa sila og diyon nakita nga ni mga exchanging gift. Sorry na guys nga nagbalik-balik ko og salty guys. And for today's video day guys kay ako rin nag-video inani guys kay wa ako'y videographer guys. So mao to guys, pagkauman guys o katong nabuhat guys, mga onami guys o inyo nakita guys nga na mga pagkaon sa lamisa guys o nang linya nami guys kay mao lagi to mga onami o inyo nakita nga na mga kuan diha mga tao. So mao to ijahay nami o gunit sa among mga plato kay lagi mga onami guys. So mo po ang view guys sa among gikaliguan guys. Yung kita nga nanay nagtadtad o inasal guys. So mao to nanghatag ni sila guys na kinahanglan ko nga para makakaon guys kay kinahanglan ko nga maglinya guys, mag form of line. So mao to medyo nga for today's video guys kay mo jag medyo nga agatong ambience sa environment guys kay mo jag magbanha guys pero okay naman guys medyo sa among pag-celebrate karon guys. For today's video day guys ang nakalimtan guys taga Hibagwan day guys kami guys kay mag-celebrate mi sa among Christmas party diri sa Holiday Beach Resort guys nga nakalocate sa Malitbog guys. Basta guys nindot siya diri guys. So mao to guys diyo nakita guys nga na inasal guys na gitadtad na guys. So mga onami guys og mo na ang view sa among kaliguan guys. So nakatingabot sila guys ug nganong nag video pa guys pero okay ra guys. So mo to guys pagkaman guys mo ni among ipakita guys sa laing lugar or sa mga area aning among gikaliguan guys. So nakita guys medyo nahumana sila og kaon inana guys ja nagpahuway na sila guys kay medyo nabusog na sila guys. So enjoy nakita guys nga nindot jud ang view diri sa Holiday Beach Resort guys nga nakalocate sa Malitbog guys. Of course kinahanglan pod nga makita pod ta sa video guys kay lahi pod nga dito makita sa video guys lisod pod. So mao to guys ang kinahanglan nga makita pod ta sa video guys o gahapon gipakita ang mga bata guys nga nagduwa sila og cellphone guys o kapos silang gipakita sa video guys para ma-upload pod sila sa aning vlog guys. So mao to guys nagtanan-tanaw ra ta sa mga view guys samtang naglingkod ta guys at bang sa of course sa atong camera guys. And of course modirita sa ilang swimming pool guys og sa inyong nakita guys nga naligo si Mother Earth guys. Sana all naligo si Mother Earth. Aga ko take video ra ko diri guys pero okay raman guys. Ag entrance fee sa kanang swimming pool guys kay 100 ra guys. Sana all. And later on og hapon mga pakiton sa view guys sa dagat guys or
sa beach aning Holiday Beach Resort guys. Mao nay view guys. Di ba ning guys nindot kayo ang mga view diri sa Holiday Beach Resort guys. Promise guys nindot jud guys. And of course pag kumanog kaon guys og ligo guys mo dito na ta sa exchanging gift guys, the best or the exciting part of the event guys, exchanging gift guys. Yan. Medyo banha na, joke lang. Pero muna guys, medyo mag-start na kuno at exchanging gift guys. O medyo nakita si Mother Earth guys nga kanang nakapuwa guys nga na yung scarf guys. Muna si Mother Earth guys na zay gibet-bet niya gift guys nga at tag-ija guys si IG Jorge guys kaya wa zakatan guys. So si Mother Earth na laman ang proxy ni Jah guys na watan sa Christmas party guys kaya wa zakatan guys for some reason guys. So mauna to guys mag-start na exchanging gift. Oh, libot. Libot, sige. Libot. Katulo niya. Hindi katulo. Mga na final natin sa'yo. Katulo nito ay. Pasang-pasa. Pasang-pasa ko doon. Pasang-pasa. Sige, libot. Ready? Get set. 1, 2, 3. Oh, libot. Pasa. Sige, libot mana? Tusok. Oh, wala, pasa dai. Katulo dai. Hanggang stop. Pasa, katulo. Sige. Ready. Libot. Para sa libot. Oh. Kalima. Ihapon kalima. Tunol. Nakarawan. Oh, sige. 1. Hatak. 2. 3. 4. 5. Balik na mo. Kausapa. 1. Kamu sudah nawaman. Patay ka mo sa kaya. Kau dito kasi Roy. Kamu si Roy kau mo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ba na may last? Wala sa laman. Sige. 1. Hatak. 2. 3. 4. Abang pasok. 5. Ha? Ay nabasag. Why? Usaha, okay na. Ay balik. Balik kita kay man. Ay balik ko. Ito ang Ha? Aray. Pasana ko. Mo sila ka ko hilay. Oh, sa mga akain na tulong.
Uy! Huwag pa naman! Sige na, balik ka sa kausap. Okay, lagi balik. Gusto na mo lang yung kahon sa ngipin. Libot. So mao to guys, thank you for watching the video guys, and I hope you're enjoying watching our vlog for today's video guys. So mao to guys, this is my first time guys nga maghimo pa aning vlog or video guys nga voice over guys, and I hope you're like it or you will like the video or the kind of video that I created guys, just like this guys, and I hope you're enjoying watching the video guys. Thank you so much guys for watching guys. So mao to guys, pwede po mo comment down below guys kung magpadadyan pa ba kung himo inaning mga vlog guys or parianing mga video guys. So you are free to comment down below guys kung magpadadyan pa kung himo inaning mga vlog nga parianani guys nga kanang turang over or mag voice over guys. So you are free to comment down below guys kung magpadadyan pa ba kung himo inaning mga video guys. So ito guys, goodbye for now guys, and see you in my next vlog. Ano, ibalik? Pahog yapon. Balik. Abay lang mo na. Sige na, balik. Living life every day.